खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत कदूस और फतेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर शामाइन की सलामती चाहता हूं। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम पास्टर आरिफ रज़ागिल आज शाम एक बार फिर से कलामे खुदा की खूबसूरत बातों को लेके हाजिर हूं। इन दिनों में हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्रिसमस के हवाले से, और आज क्रिसमस की स्टडी की छठी कड़ी यानी कि पार्ट 6 जो है हम सीखने जा रहे हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी डिटेल के साथ एक एक बाइबल के करैक्टर को जिसका ताल्लुक यीशु मसीह की पैदाइश के साथ था, मैं कनेक्ट करता करता उस जिंदगी के बारे में और फिर जो यीशु मसीह की पैदाइश के दौरान वहां पर घटा है, यानी कि जो हो चुका है, उसको हम लोग बड़ी तफसील के साथ सीखते जा रहे हैं। और आज शाम इसी स्टडी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज बात करने वाले हैं, क्या होगा अगर आप क्रिसमस से पहले मर जाएं। आपने जब टॉपिक पढ़ा होगा, यकीनन आपके जहन में यह सवाल आया होगा कि खुदा माफ करे भाई, ये कैसा सवाल कर दिया आपने, ये कैसा टॉपिक रख दिया। लेकिन इस तलख हकीकत को हम लोग जुठला नहीं सकते कि अपने मुकर्रा वक्त पर हर जी रूह इंसान ने, वो चाहे किसी भी कौम कबीले से ताल्लुक रखता हो, उसने एक मुकर्रा वक्त पर इस दुनिया को छोड़कर जाना है। लेकिन आपको आज शाम मैं कनेक्ट करना चाहता हूं क्रिसमस के साथ और कहना चाहूंगा, क्या होगा अगर आप क्रिसमस से पहले मर जाएं। क्या होगा अगर आपको ये वाला क्रिसमस जो है वो जहन्नम के अंदर देखना पड़े। जी, ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह को अभी तक जो है अपनी जिंदगी में नहीं ले सके, या जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को नहीं ढूंढा। अच्छा, ढूंढने से मुझे याद आया, हमारा जो लास्ट एपिसोड था, जो पार्ट नंबर 5 था, जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, कल 5वें दिन बात कर रहे थे, उसका टॉपिक भी तो यही था कि क्रिसमस पर यीशु मसीह को ढूंढना। तो जो यीशु मसीह को नहीं ढूंढते या जिनकी जिंदगी में अभी तक यीशु मसीह नहीं है, अगर वो बगैर यीशु मसीह के मर जाते हैं तो फिर यकीनन वो जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उनका यीशु के साथ कोई राब्ता नहीं है, उनका यीशु की तालीम के साथ कोई राब्ता नहीं है, और फिर वो खुदा को नहीं जानते, इसलिए फिर यकीनन वो जहन्नम में जाएंगे। और अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी आज रात डेथ हो जाती है, या फिर इसी महीने में जो आपने डेट मुकर्रर की है 25 दिसंबर से पहले ही अगर आप बगैर यीशु के मर जाते हैं, जिसकी बर्थडे आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसे आप जानते ही नहीं हैं, जिसके साथ आपका रिश्ता ही नहीं है, जब आप इस जहान फानी से कूच कर जाएंगे, मर जाएंगे, रखरख कर जाएंगे, और अगर आप जिसको सेलिब्रेट करने वाले हैं आप उसे नहीं जानते, आपने उसे ढूंढा नहीं है, आप उससे मिले नहीं है, आपको उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, और आप मर जाते हैं बगैर यीशु के, तो फिर तो यकीनन आपको ये वाला क्रिसमस जहन्नम के अंदर जो है वो सेलिब्रेट करना पड़ेगा। जी, क्रिसमस इन हेल,
जहन्नम के अंदर आपको क्रिसमस सेलिब्रेट करना पड़ेगा। और यीशु मसीह जो है उन्होंने कई बार जो है वो जहन्नम के बारे में बात की, कई बार जो है उसने मरने के बारे में बात की, कई बार जो है उसने सेपरेशन की, जुदाई की, और फिर जो है रखलत करके एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाने की बात की। जी, किसने की? यीशु ने की। आपको याद होगा लूका की अंजील 16वें बाब के अंदर वो अमीर आदमी और गरीब आदमी का जिक्र करता है। अब यहां पर यीशु मसीह सिखाना चाह रहे थे कि हर किसी ने जाना है, फिर वो चाहे अमीर है, वो चाहे गरीब है, वो बादशाह है या फकीर है, हर किसी ने इस दुनिया से जाना है। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद भी एक जगह है जहां पर आपको जिंदगी गुजारनी है। या तो वो हेल है, या तो फिर वो दोजख है, या फिर वो जन्नत है। या तो बुरी जगह है या फिर अच्छी जगह है। जी, या तो बुरी जगह है या फिर अच्छी जगह है, या तो बाप अब्राहम की गोद है, या फिर वो जगह जहां पर जो है अमीर आदमी को डाल दिया गया और वो पानी के एक कतरे को तरस रहा है कि किसी तरह से मेरी जुबान तर हो जाए। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आज शाम आपको वार्न करना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं कि अगर आपका रिश्ता अभी तक यीशु के साथ नहीं जुड़ा तो ये क्रिसमस आपके लिए एक सुनहरी मौका है कि आप आज की इस गुफ्तगू कलाम को सुनते सुनते यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लीजिए। आप तौबा कर लीजिए, आप बपतिस्मा ले लीजिए और आप यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक, आप बाइबल के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो आप यहां से जाने के बाद अच्छी जगह पर नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मरने के बाद भी यीशु के क्रिसमस को सेलिब्रेट करते रहें, तो फिर आपको इस क्रिसमस पर उस यीशु को ढूंढना होगा, ताकि जब आप उस यीशु के पास पहुंचे तो फिर आप वहां पर जाकर उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए हर रोज क्रिसमस को मना सकें। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप? क्या ख्याल है इस बारे में आपका? लेकिन अगर मेरी बहन, मेरे भाई, आज आपने इन बातों को सीरियस ना लिया तो फिर याद रखिएगा लूका की अंजील 16वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत के अंदर आपके लिए यूं लिखा है, बेटा याद कर। क्या लिखा है? लिखा है, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल कर चुका। हो सकता है इस क्रिसमस को आप अपने तरीके से सेलिब्रेट करके अच्छी चीजें, या फिर अपने तरीके से आप जो है इस तरह की महफिलें जो है एंजॉय कर लें, लेकिन आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक पाकरू के साथ, आपका ताल्लुक यीशु मसीह के साथ जो है वो कायम ना हो सके, तो यहां पर जो है यीशु मसीह इस तमसील के अंदर जो है कनेक्ट करते हैं कि बेटा याद कर, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल कर चुका। हो सकता है इस वक्त आपके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत और दुनिया की हर चीज आपके पास हो, लेकिन अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आप ऊपर जाकर फेल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर यह नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके कितने बच्चे थे, आप दुनिया में जो है वो कितने अमीर थे। ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि वहां पर जो है
آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نے یسوع کو اپنی زندگی میں جگہ دی؟ کیا آپ نے پاک روح کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی؟ وہاں پر ایسے سوال پوچھے جائیں گے، کیونکہ ایسے سوال پوچھے جائیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات اٹل ہے۔ عبرانیوں کے خط اس کے 9ویں باب کی 27ویں آیت میں یہ بات قلم بند کر دی گئی کہ انسان کا ایک بار مرنا اور پھر مرنے کے بعد جو ہے عدالت کا ہونا مقرر ہے، یعنی کہ عدالت میں تو ہم لوگوں کو کھڑا ہونا ہی پڑے گا، پھر چاہے ہم اس کرسمس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں یا پھر برے طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ آپ لوگ ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کریں کہ خداوند خدا یہوہ الوہیم ایدونائی، جسے ہم آسمانی بات کہتے ہیں، اس نے انسان کے ہاتھ میں ہمیشہ فری ول دی ہے، جسے کہتے ہیں آزاد مرضی۔ جی، انسان کو ہمیشہ اپنی مرضی کا مالک ٹھہرایا۔ جی، جب آپ باغ عدن سے آدم اور حوا کی بات کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی اگر نیک و بد کی پہچان کا درخت بیچوں بیچ لگا دیا گیا اور اس شجرہ ممنوع سے پھل نہ کھانے کی تعلیم دے دی گئی، لیکن پھر بھی آدم کے پاس آپشن تھی کہ وہ کھائے یا نہ کھائے، حوا کے پاس آپشن تھی کہ وہ کھائے یا نہ کھائے۔ اسی طرح سے آج بھی آپشن آپ کے پاس ہے، آپ اس کرسمس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر لیں یا پھر برے طریقے سے سیلیبریٹ کر لیں، لیکن ایک بات کو کبھی نہ بھولیے گا، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کرسمس سے پہلے مر جائیں گے اور آپ نے بائبل کے مطابق کرسمس کو سیلیبریٹ نہ کیا ہوگا، آپ نے یسوع کو اپنی زندگی کے اندر اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہوگا، تو پھر آپ کا یہ کرسمس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پکی بات ہے کہ جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر، ہیل کے اندر جو ہے وہ گزرنے والا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بائبل کہتی ہے۔ بائبل کہتی ہے بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کر چکا، تو اپنی زندگی میں اپنی منمانی کر چکا، تو اپنی زندگی میں جب تو دنیا میں تھا تو اپنے طریقے سے کرسمس کو سیلیبریٹ کر چکا ہے، تو اپنے طریقے سے جو ہے وہ اچھائی برائی کی تمیز تھی تجھے، اور تو برائی کو وہاں پر تو نے تجویز کیا اور تو برے طریقے سے ساری اپنی زندگی گزار چکا ہے۔ اب تیرے پاس موقع نہیں ہے، جی اب تیرے پاس موقع نہیں ہے، تب آپ کے پاس موقع نہیں ہوگا، یہ موقع آپ کے پاس ابھی ہے۔ اس لیے میں نے آج کا یہ ٹاپک آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر آپ کرسمس سے پہلے مر جائیں، ہو سکتا ہے آپ اس کرسمس سے پہلے نہیں مریں گے، ہو سکتا ہے اس کے بعد جو اگلے سال آئے گا اس کرسمس سے پہلے مر جائیں، اور آخر کسی نہ کسی کرسمس سے پہلے تو آپ کو مرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد جو کرسمس ہوگا پھر وہ یسوع کے ساتھ نہیں بلکہ پھر وہ دوزخ میں ہوگا، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے یسوع کو ڈھونڈ لیا، یسوع کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی اور یسوع کے کہے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر لیا، تو پھر دوزخ میں نہیں بلکہ یسوع کے ساتھ آپ ہر روز کرسمس سیلیبریٹ کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے یسوع کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دی، تو پھر میری بہن میرے بھائی، میں جو کہہ رہا ہوں اس سے لکھ لیجئے کسی جگہ پر، آپ اچھی جگہ پر نہ تو جانے والے ہیں اور نہ ہی اچھی جگہ پر جا کر آپ یسوع کا کوئی کرسمس سیلیبریٹ کرنے والے ہیں، کیونکہ ایک دن مجھے اور آپ کو تو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ آ رہی ہیں باتیں سمجھ میں؟ تو کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کر چکا، اور اسی طرح لازر بری۔ یہاں پر جو ہے لازر اور امیر آدمی دونوں جو ہیں اب آسمان پر ہیں مرنے کے بعد، اور امیر آدمی سے کہا جا رہا ہے کہ تو اچھی چیزیں حاصل کر چکا۔
اسی طرح لازر بری، لیکن اب وہ یہاں آرام سے ہے اور تو تکلیف میں ہے. اور ان باتوں کے علاوہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا گھڑا ہے، تاکہ جو اس پار تمہاری طرف جانا چاہے نہ جا سکے اور جو اس پار ہماری طرف آنا چاہے نہ آ سکے. اب یہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ کنیکٹ کر دیا اچھے لوگوں کو بھی، برے لوگوں کو بھی، ہر طرح کے لوگوں کو، کہ اوپر جو ایکسکیوز می، کہ اوپر جا کر جو ہے ہمارے پاس آپشن نہیں ہوگی کہ ہم کہیں یسو جی معافی دے دو، معافی دے دو، معافی دے دو تو سانو چنگی جگہ تے جڑنے کے لے جاؤ. اوپر جا کے ایسی کوئی آپشن نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا وہاں پر جو ہے اچھے لوگوں اور برے لوگوں کے درمیان میں ایک گڑھا ہے، یعنی کہ خلا ہے جسے کوئی فل نہیں کر سکتا. یہ آپشن آپ کے پاس اسی دنیا کے اندر ہے. اب اگر میں بات کروں، اور آپ سب ان چیزوں سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ ان دنوں میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ان دنوں میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، جو یسوع سے دور ہیں، جو چرچ نہیں جاتے، جو دنیا داری کے اندر ہیں، وہ اسی کرسمس کو دنیا داری کے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس کرسمس کا موقع ہو یا پھر عید کا موقع ہو، ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جیلیں جو ہیں وہ کرسچن نوجوانوں سے، مسیحی نوجوانوں سے بھر جاتی ہیں. کیوں؟ لڑائی جھگڑے، شراب پی کر جو ہے گالی گلوچ کرنا، محلے کے اندر جو ہے فائرنگ کرنا، اور ہر وہ چیز کرنا جو کہ ابلیس سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ شرارت، شر پیدا کرتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس رات جو ہے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے طریقے سے کچھ کرتے ہیں اور پھر وہ جیل کی ہوا کھاتے ہیں. پھر جو ہے وہ غلط جگہ پر جو ہے وہ پہنچائے جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، ہم نے ایسا کیوں کیا. اب یہ باتیں جو ہیں بالکل صاف اور واضح کر رہا ہوں، بالکل سادہ طریقے سے آپ لوگوں کے درمیان میں آ رہا ہوں کہ آپ کو اس کرسمس پر، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہو، لیکن اب اس کرسمس سے جب کہ آپ اس بات کو جان گئے ہیں کہ آپ کو ایک دن مر جانا ہے، ایک دن آپ کو مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے. اب آپ کے سامنے اگر میں کل کی ان دو کریکٹرز کو رکھوں، ہیرودیس کو جس نے یسوع کو نہیں ڈھونڈا تھا، یقیناً کیونکہ وہ یسوع کو ڈھونڈے بغیر، یسوع پر ایمان لائے بغیر جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر ہم تو کہیں گے کہ وہ اس وقت اچھی جگہ پر نہیں بلکہ بری جگہ پر ہے. اور میں ساتھ ہی ساتھ میں ان فقی فریسیوں کی بھی بات کروں گا، شرع کے عالموں کی بھی، کہ جن کے پاس موقع تھا کہ نجات دہندہ کو جا کر جو ہے وہ تلاش کر لیتے، اس کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے بھی اس موقع کو ٹھکرا دیا، بلکہ اسی یسوع کی بعد میں مخالفت کی. تو مخالفت کرنے والے اس وقت کہاں ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی بری جگہ پر ہوں گے. اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کرسمس کے موقع پر یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے. پترس جو ہے وہ اپنے خط میں جو اسے فالو کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں لکھتا ہے. توجہ سے سنیے گا، پہلا پترس دوسرے باب کی 21ویں آیت کے اندر وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا نمونہ ہے، یسوع مسیح ہمارے لیے ایک مثال قائم کر گیا. اس نے دکھ اٹھائے، اس نے ہر طرح کی پریشانی کو فیس کیا، لیکن وہ اپنے باپ کی مرضی پر قائم رہا، چلتا رہا. اور یہی یسوع جی جس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی یسوع نے ہی بڑی دفعہ تبلیغ کی، بڑی دفعہ لوگوں کو بتایا کہ جو ہے جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اچھی جگہ بھی ہے، بری جگہ بھی ہے. اور پھر اس نے تمثیلوں کے ذریعہ سے لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کی، اور اس نے بار بار جو ہے وہ لوگوں کو خبردار کیا. اس نے بار بار کہا بیٹا یاد کر، بیٹا یاد کر، بیٹا یاد کر، بیٹی یاد کر. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع کے آنے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ وہ گنہگاروں کو نجات دے، کیونکہ وہ دنیا میں آیا ہی اسی لیے تھا. پہلا تیموتھیوس پہلے باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. ہاللیلویا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ متی کی انجیل پہلے باب کی
21ਵੀं آیت کے اندر جب فرشتہ یوسف کے پاس گیا تو آپ کو پتہ ہے یوسف کو جب یہ پیغام دیا تو وہاں پر فرشتہ جو ہے وہ یوسف سے کہتا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا. کیوں یسوع رکھنا؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. آمین. تو یہ فرشتے کا پیغام تھا جو اس نے یوسف کو دیا اور کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا. اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور یہی آج میں آپ لوگوں کو اویئر کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یسوع اس نجات دہندہ کو جو آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے وہاں پر جو ہے اپنی جان دی تاکہ آپ کو مول خرید لے اور آپ کا میل ملاپ یسوع جو ہے وہ اپنے بیش قیمت لہو کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ کروائے، تو پھر آپ کو اس کی اس قربانی کو، دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں بھولنا کہ وہ گناہوں سے نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا. آج اگر آپ جو ہے گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ یسوع مسیح کو قبول کر لیجئے. آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، کنفیس کیجئے، جھک جائیے، معافی مانگے اور کہیں خداوند میں آج سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں. خداوند میں آج سے اپنا آپ تجھے پیش کرتا ہوں، تو جیسے چاہے ویسے مجھے استعمال کر. اور یہی کرسمس کا حقیقی مطلب ہے، کیونکہ یسوع کا مطلب ہی یہ ہوا بچاتا، یہ ہوا نجات دیتا ہے، چھٹکارا دیتا ہے. یہی تو کرسمس کا حقیقی مقصد ہے. اور اگر آپ کرسمس کے حقیقی مقصد کو ہی پورا نہیں کر رہے، یعنی کہ آپ اپنی زندگی سے گناہ نہیں نکال رہے، تو پھر آپ جہنم میں جانے والے ہیں. اور میں پھر کہوں گا او بھائی میری بہن، ایک وقت آنے والا ہے آپ جہنم میں کرسمس منانے والے ہیں. جی سوچو جہنم دے وچ، دوزخ دے وچ جدو سڑدے ہوو گے نا، اوتھے کس طرح دا کرسمس ہوئے گا. آپ یاد کریں گے وہاں پر کہ آج تو 25 دسمبر ہے. پھر آپ کہیں گے اوہو ہم نے اپنا موقع کھو دیا، کاش کہ ہم نے یسوع کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ لیا ہوتا اور ہم بھی اپنے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کر چکے ہوتے، ہم اقرار کر چکے ہوتے، بپتسمہ لے چکے ہوتے اور یسوع مسیح کے کہے مطابق جو ہے، اس کی تعلیم کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو بسر کر چکے ہوتے، تو آج ہم یہاں پر نہ ہوتے. باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں؟ آج ہم یہاں پر نہ ہوتے. پھر آپ یاد کریں گے کہ کاش ہم نے جو سنا تھا، جو سیکھا تھا، ہم اسے اپنی زندگی میں قائم رکھ پاتے. پھر آپ یاد کریں گے کہ خداوند نے اپنے بندوں کو بھیجا تھا بار بار ہمارے پاس. اور بھائی عارف نے تو پوری سیریز ہی دے دی کرسمس کے موقع پر کہ کس طرح سے آپ کو کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، کس طرح سے آپ کو اس کرسمس کے پیچھے جو وجہ ہے یسوع، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، چلیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک کر میں ایک چیز کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں جب پرفارما بنا رہا ہوں ان دنوں میں، اسٹڈی اباؤٹ کرسمس کا جو پرفارما بناتا ہوں، اس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہے، جیزس از دا ریزن فار کرسمس سیزن. کیا لکھا ہے وہاں پر؟ وہاں پر لکھا ہے جیزس از دا ریزن فار کرسمس سیزن. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے اس کرسمس کی وجہ ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کی وجہ جو ہے، یہ جو سیزن چل رہا ہے، اس سیزن کی وجہ جو ہے کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. سو آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ ہو کر اور یسوع مسیح کے ساتھ اپنا رشتہ بنا کر اسے سیلیبریٹ کرنا ہے. اچھا یہ جو ہے اس کا مطلب ہے. لیکن آپ کو پتا ہے
کہ کرسمس کے موقع پر جو ریزن ہے, جو وجہ ہے یسو, اس کو اتنا پرموٹ نہیں کیا جاتا, اس کے بارے میں اتنی بات نہیں کی جاتی, بلکہ اس کی جگہ پر ایسا لگتا ہے کہ اس کرسمس کی وجہ جو ہے, یعنی کہ آپ کے لیے کرسمس کی وجہ جو ہے وہ یا تو سینٹا کلوز ہے, یا پھر کرسمس ٹری ہے, یا پھر جو ہے شراب ہے, یا پھر جو ہے یاری دوستی ہے, یا پھر جو ہے اس کو کیسے اپنے دوستوں کے ساتھ غلط طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے, سیلیبریشنز ہیں. آپ کے لیے یہی کرسمس کی وجہ ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ لکھا ہے کہ یسوع ہے اس کرسمس کی وجہ, لیکن آپ اس وجہ کو اپنی زندگی میں نہیں لے رہے, آپ اس وجہ کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے. جبکہ میں پچھلے 5 دنوں سے, اور آج 6واں دن ہے, آپ کو اس یسوع کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ بائبل کے اندر جتنے بھی لوگ یسوع کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, انہوں نے ہی تو یسوع کو سیلیبریٹ کیا, انہوں نے تو یسوع کو منایا یعنی کہ اس کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا. وہ دنیا میں آئے اور انہوں نے اس نجات دہندہ کو قبول کیا. لیکن آپ کے لیے میں پھر کہوں گا کہ آپ تو اپنا ذہن بند کر کے بیٹھے ہیں. آپ جو سیکھتے ہیں آپ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے. آپ جو سنتے ہیں آپ اس سنے ہوئے کو آگے دوسروں کو بتانا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے عادت ڈال لی ہوئی ہے کہ ادھر سے سننا ہے اور ادھر سے نکال دینا ہے. یا پھر ابلیس ہی آپ کی زندگی کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ جیسے ہی آپ سنتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے ذہن سے, آپ کے دل سے نکال کر لے جاتا ہے. لوکا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر جو ہے لکھا ہے, پھر شیطان آتا ہے اور ان کے دلوں سے کلام کو نکال کر لے جاتا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لائیں اور نجات پائیں. وہ ایمان لائیں اور نجات پائیں. اور یہی چیز تو میں آپ کو آج سکھانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کو نجات دینے کے لیے آیا, لیکن ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ ایمان لائیں اور نجات پائیں. اس لیے وہ آتا ہے, آپ کے دلوں سے کلام کو نکال کر لے جاتا ہے. جی, کلام کو نکال کر لے جاتا ہے. آپ اس بات کو تسلیم کر لیجئے. اور اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, بلکہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے. آپ ذرا خود کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے. آج 6واں چیپٹر ہے, ٹھیک ہے, آج جو ہے 6واں دن ہے کہ میں کرسمس پر بات کر رہا ہوں. پچھلے 5 دن کے اندر جو میں نے باتیں کی, آپ خود اپنے آپ کا تجزیہ کیجئے, اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ آپ کو پچھلے 5 دن کی کتنی باتیں یاد ہیں, کتنی باتیں یاد ہیں. اور پچھلے 4 دن کی تو دور کی بات, کل جو 5واں دن تھا آپ کو تو وہ 5ویں دن کی بھی پوری باتیں یاد نہیں ہوں گی. تو پھر وہی بات ہوئی نا, وہ شیطان آتا ہے, ان کے دلوں سے کلام نکال کر لے جاتا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لائیں اور نجات پائیں. کیونکہ اس کے کلام کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے, اور ایمان کی بنیاد جو ہے وہ یسوع مسیح کا کلام ہے, اس کی باتیں ہیں. جب ہم اس کی باتوں کو سنتے ہیں ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا. ہاللیلویا. صحیح معنوں میں کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا یہی ہے. اگر آپ نجات پا چکے ہیں, یسوع کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے, پاک روح کی رہنمائی سے آپ لوگ چل رہے ہیں, تو پھر تو آپ اس کرسمس کو صرف 25 کو نہیں بلکہ سال کے 365 دن سیلیبریٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کا رشتہ ہی اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو پھر تسی اے دن دا انتظار کرتے رہو گے کدو 25 دسمبر آئے تے اسی کرسمس نو سیلیبریٹ کریے. کیونکہ کرسمس نو سیلیبریٹ کرن دی تاریخ ہمیشہ اون دے لی ہمیشہ بڑے اتاولے ہوندے نے جڑے زیادہ تر صرف اس تاریخ نو ہی سیلیبریٹ کرنا چاہندے نے, باقی
365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 364 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣ के ਉਹਦੇ ਤੇ अमल करन। क्योंकि हमेशा प्रैक्टिकली जो लाइफ होती है वो कभी भी नहीं भूलती। मेरी जिंदगी के अंदर जितने एक्सपीरियंस हैं, जब हम खिदमत के कामों के लिए जाते हैं, हम अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, हमें वो एक्सपीरियंस याद रहते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली अपने हाथों से वो काम किए हुए हैं। हमारा जाना, खिदमत के मैदान में उतरना, लोगों से मिलना, उनके अच्छे बुरे फीडबैक कमेंट्स लेना, उनके अच्छे बुरे रवैयों को फेस करना। देखो, ये अगर मैं किसी किताब से पढ़कर आपको ये सारी बातें बताऊं तो शायद उन बातों के अंदर फीलिंग्स ना हो सकता है उन बातों के अंदर सच्चाई भी ना हो, क्योंकि मैं किसी की पढ़ी हुई सुनी हुई बातें आपको बताऊंगा। लेकिन जो बातें मैंने एक्सपीरियंस की होंगी, जो बातें मेरी जिंदगी के अंदर बीती होंगी और मैं आपको अपनी आप बीती सुनाऊंगा, तो फिर वो बातें तो भाई फीलिंग से भरपूर होंगी। और फिर जो है उन बातों को सुनाकर जो है मैं आपको यीशु के साथ कनेक्ट कर सकूंगा। फिर मुझे वो चीजें, वो वक्त कभी भी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उनको खुद से जिया है, मैंने खुद से उनको किया है, मैं खुद से जो है उनके अंदर इन्वॉल्व था। लेकिन आपको तो कलाम भूल जाता है क्योंकि आप उस कलाम को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में करते नहीं है। जी, आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली उनको नहीं करते, इसलिए भूल जाते हैं। और जो भूल जाते हैं ना, आपको पता है रोमियो के खत में पहले बाब की 28वीं आयत में ऐसे लोगों के बारे में लिखा है कि खुदा भी उन्हें नापसंदीदा अक्लों के हवाले कर देता है और ताकि वो नामुनासिब हरकत का शिकार हो जाए। फिर कर दे फिर वो दुनियादारी वालियां बुरियां हरकतां, फिर वो उनको उन्हीं की नालायक हरकतों के हवाले कर देता है, क्योंकि वो अपनी अकल, अपनी इस नाकस अकल के जरिया से जो है वो सब कुछ करना चाह रहे होते हैं। आ रही हैं बातें समझ में? मुश्किल तो नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मुश्किल नहीं है तो फिर अपनी आंखें खोलें, अपने जहन को खोलें। ऐसा ना हो कि आप जो है इसी तरह से बगैर यीशु के मर जाएं, वो आपकी जिंदगी में ना हो, आपने उसके कहे मुताबिक अपनी जिंदगी ना गुजारी हो, तो फिर आप जो है जहन्नम के अंदर और कोई होए ना होए ए वाले सरमन जरूर याद रखोगे कि उन्हें कनेक्ट कीता सी जी, पादरी आरफ ने कनेक्ट कीता सी कि अगर असी बाइबल दे मुताबिक यीशु मसीह नूं अपनी जिंदगी दे विच लैके इनू सैलीब्रेट ना कीता ते फिर असी दोजख दे अंदर चले जावांगे। फिर तानू उत्थे जो पहला क्रिसमस उस सड़दी बलदी गार दे अंदर दोजख दे अंदर मना रहे होगे ना, तानू इस तरह दे सारे सरमन याद आ रहे होंगे। तानू उत्थे याद आ रहा होएगा कि पाकरू ने कई बारी आके जड़ा ना मेरे दिल ते चोट कीती ते मैनू ओने तैयार कीता कि मैं कन्फेस करा, मैं कहां कि हां मैं गुनहगार हां। यूहन्ना दी अंजील 16वें बाब दी 8वीं आयत च लिखिया है, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ पल्ले ना पवे। यूहन्ना की अंजील 16वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, जब वो मददगार आ जाएगा। कौन सा मददगार? ये वही मददगार है जिसे हम पाकरू कहते हैं, जिसे हम अपना उस्ताद कहते हैं। जब ये मददगार आ जाएगा, यीशु मसीह ने कहा था जब ये मददगार आएगा तो जहां तक गुनाह का, रास्तबाजी का और इंसाफ का ताल्लुक है वो दुनिया को मुजरम करार देगा। दुनिया यानी कि दुनियादारी दे विच जिंदगी बसर करने वाले जेड़े यीशु तो बगैर ही जिंदगी बसर करते पे ने, उन्हां नूं मुजरम करार देगा। ओ अपने आप च फील करना शुरू कर देंगे कि हाँ मैं गुनहगार, हाँ मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह हैगा है, हाँ मैं यीशु तो दूर हाँ, हाँ मेरी जिंदगी च यीशु नहीं दा, हाँ मैं ओ काम कर रहा वां जेड़े काम करम तो बाइबल दा यीशु जेड़ा है, जेड़ा बाइबल दे अंदर है, जेड़ा पैदा होया, जेड़ा साडे गुनाहां लई जेड़ा इस दुनिया ते आया ते मर गया,
ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕੌਣ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ? ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾबिक ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡੀ ਸਟਿਕ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ 5 ਹੋਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਰਫ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, वहां पर मेरे खादम नबी पैगंबर हैं जो उनको बताएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ते ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚਾਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜਨਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ 7 ਜਨਮ ਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ जी? फिर आप अपना ये मौका क्यों गवा रहे हैं? अगर खुदा का पाकरू आपके दिलों पर इस वक्त चोट कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह है, तो फिर आज आपको अपनी जिंदगी खुदावंद को देनी होगी और कहना होगा खुदावंद मुझे मुआफ कर दे। आज तक मैं तुझसे भागता रहा हूं, भागती रही हूं, लेकिन अब इससे ज्यादा और मैं पाकरू को जो है वो अपनी जिंदगी में काम करने से मना नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। आज फिर से पाकरू ने मेरे दिल पर, मेरी जिंदगी में दस्तक दी है, लिहाजा मैं पाकरू की मर्जी को अपनी जिंदगी में कबूल करता हूं। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं और मैं आज से अपना दिल, अपनी जिंदगी खुदावंद तुझे देता हूं। मैं अब तुझे रद्द करना बंद कर दूंगा। जी, आपने ये कहना है कि मैं तुझे रद्द करना बंद कर दूंगा, क्योंकि यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है जी, बुक ऑफ अज़ाया चैप्टर 53 वर्स 3 में, तवज्जो से सुनिएगा, ये आखिरी पॉइंट है, डिस्कस करके मैं इसको क्लोज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो सुनने में तेज नहीं है, इसलिए मैं इसको क्लोज करने वाला हूं। ये आखिरी रेफरेंस, और इस आखिरी रेफरेंस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करके
फिर हम इसको क्लोज करेंगे। अब मेरे साथ निकालिए गा यशायाह नबी का सहीफा, उसके 53 बाब की 3री आयत को। बुक ऑफ अजाया चैप्टर 53 वर्स 3 को पढ़ने वाला हूं, तवज्जो से सुनिएगा और फिर थोड़ा इसको सुनने के बाद जरा खुद पर गौर भी कीजिएगा कि यहां पर यशायाह जिन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है कि उन्होंने रद्द किया, क्या उन रद्द करने वालों में से एक मैं भी तो नहीं हूं? जी, जब तक आप अपने आप को उस जगह पर नहीं रखेंगे तब तक आप यीशु को रिसीव नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। आप पाकरू को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका नहीं दे पाएंगे जब तक आप अपने आप को उस जगह पर रख कर नहीं सोचेंगे। तो यहां पर यशायाह नबी कहता है, लोगों ने उसे हकीर जाना और रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द कर दिया। वो एक गमगीन इंसान था जो रंज से आशना था और उस शख्स की मानित था जिसे देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। वो हकीर समझा गया और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। आमीन। हुण ईमानदारी दे नाल अपने आप नूं उस जगह ते रख के सोचना जिस जगह ते रख के ਤੁਹਾਨੂੰ शायद ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਕਰਲਾਵੋਗੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਭਾਈ ਆਰਫ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ, कई सालों तो कह रहा है यीशु के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करो, लेकिन यीशु जी असी ना चाहते हुए भी असी तेरी तजलील करते रहे हैं, असी तेनू रद्द करते रहे हैं ते अज असी तेरे विच दाखिल होने की कोशिश करने हैं। लूका दी इंजील 13वें बाब की 24वीं आयत में जो पढ़ोगे उत्ते लिखा दाखिल होने की पूरी कोशिश करो। यानी कि अज तुसी यीशु नू कहना है कि असी दाखिल होने की पूरी कोशिश करांगे। इसलिए ए क्रिसमस जड़ा है असी यीशु जी जिस तरह असी पहले अपने तरीके नाल या अपने दोस्तों के तरीके नाल सैलीब्रेट करते रहे हैं, असी उंज नहीं करांगे, बल्कि जिंज भाई आरिफ बाइबल दे विचों सानू सिखा रहा है असी उस तरह ही इस क्रिसमस नू सैलीब्रेट करांगे ते इस क्रिसमस ते भी असी तेनू लभांगे ते अगर तेनू लभांगे तो साडा ईमान है कि तू सानू मिल जाएगा। हालेलुया। ये रेफरेंस याद आया होगा आपको, कल मैंने इस पर तबलीग की है यिर्मयाह 29 की 13 पे। तो मुझे ढूंढोगे और जब तुम मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। आज आपको उसे पूरे दिल से ढूंढना है। अगर आप अगला क्रिसमस जो है यानी कि मरने के बाद वाला क्रिसमस जो है यीशु के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ना कि दोज़ख के अंदर, तो फिर आज आपको यीशु को ढूंढना है, यीशु को तलाश करना है, यीशु को कहना है खुदावंद मैं आज पशेमान हूँ, मैं आज अफसुर्दा हूँ, मुझे पता है कि तू मेरे गुनाहों के लिए मुआ है, मुझे पता है तू बहुत जल्द हमारा इंसाफ करने को आने वाला है। खुदावंद मुझे इस तरह से तेरा पाकरू तैयार करे, मैं अपने आप को पाकरू के ताबे करता हूँ, करती हूँ कि जब तू आए तो मैं हवा में उड़कर इस्तकबाल करने वालों में से शामिल हो सकूँ। आइए आंखों को बंद कीजिए और यीशु से ये कहना शुरू कीजिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद आज के इस खूबसूरत कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की। आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। जिस किसी को खुदावंद का पाकरू उभारता है वो जरूर आज के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करे।
हालेलुया हालेलुया। अगर आप किसी इनबॉक्स में सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुन रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, और आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि हाँ, मुझे भी इसी वक्त अपने सर को झुकाना है और आंखों को बंद करके खुदावंद के हजूर में दुआ करनी है कि खुदावंद आप पर रहम करे और आप पर जो है अपने शफकत को, अपनी मोहब्बत को उंडेले, आपको मुआफ करे, तो आप भी अपनी आंखों को बंद करके दुआ करना शुरू करें। प्रेज प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस।